أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي نور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله رضاك قصدي ومطلبي غايتي رضاك قصدي ومطلبي غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عودي ومنيتي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيه اللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيه اللذات رباه أشكو من بعادي كلما ولى زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وارفع الطرف للمولى وقولوا بشراب مبارك اليوم نادينا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة والصلاة على من بقبول الزيارة وآله والصحابة وآل بيته وجرى مبارك اليوم نجينا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم يا ربي يا ربي يا ربي واصل كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقت البروز لأحمد عن إذن مما شاءه قد كان صلى الله عليه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب بعوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف
اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشركين ومن الشرك تصدع وأدنى وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم. يعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم. بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا زام فيناهم. فإنهم قد محاد في البرية كما هم. لا ترى فيك وتصحاب في الخليقة سواهم. فإنما أولاك وفر من هبتي عطاهم. جدوى عام عليهم بالرضا واجتباهم. يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. فسعوا فيما سعى والشراب مع القوم ما هم. عل يحبك ربك مثل ما قد حباهم. حيث ما كانوا أحضر في مجال صفاهم. وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم. والتمس من مددهم واستفاد من نداهم. فن فيما سعوا خير الورى مقتداهم. ودعاهم إلى ربه وشيد بناهم. باتباعه وحبه حقق الله رجاهم. يا هداهم بحب المصطفى يا هداهم. ربي بلغني آمالي بجاهي كما هم. يا هداهم بحبي
المصطفى هداهم رب بلغني آمالي بجاهك ما هم والصلاة على خير الورى مصطفاه يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب حبيبي قدر لدى المولى وسيع رحيم له الوجهات في يوم لقاء العصيب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابا ولا تغيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب عليه صلى إلهي ما سجى عن دليل يا ذاكرين النبي مربعكم أمسى خصيب في ذكر طه إلى المولى أناب المنيب بذكر طه إلى الدعوى أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد 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 يا رسول الله المدد المدد
حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعتنا ما قال سألنا من عطاياك الجسام المداد مدد المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد مدد المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله مدد مدد يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي صاحب الحق أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله مدد 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 الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب سيدي خشى يطيب من نادى برسول الله مدد مدد الله يا رسول الله مدد مدد يا حبيب الله يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت إلى لمن أوصف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساب القول منا ويكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد ذمته صفوة ربنا وحكانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا لواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين يا الله والحاضرات وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا بحق سؤلنا واسمع بفضل سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من صلى الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين اللهم وسيد الحبيب أنا من جميع سلفنا الصالحون اللهم ادخل نياتنا في نياتهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف في كتابه شرح العينية لنظم سيدنا الحبيب الكتب الحبيب عبد الله بن عبد الحداد. قال المصنف رضي الله عنه قال ليتنا ما عرفنا حد ولا حد عرفنا ليتنا لم نكن أو ليتنا ما ولدنا. وكان كثير الخشية لله تعالى أزير الدمعة وله الجاه الواسع والصميت الحسن الذي طبق الآفاق وملأ الطباق. وذكر العلامة محمد بن عمر بحر الحضرمي في كتابه
Mawahibul Quddus fi Manaqib Ibn al-Aidrus an Syekhi al-Arif billah Muhammad bin Ahmad Bajarfil ad-Daw'ani annahu qala ishhadu anna Syekh Abu Bakar Amirul Mu'minin wa malikul hilli wal azal wa tawalliyatu wal aqdi wa annahu al-yawm khairu ahli al-ardi zahiran wa batina. وذكر الشيخ البحرق المذكور في كتابه المذكور عن شيخه السيد الإمام الحسين بن صديق الأحدال اليمني المحدث أنه قال في الشيخ أبي بكر لو أشرقت شمسه لاحترقت الوجود كله وكان يشير إليه بالقطبية ونقل عن إمام البحرق المذكور عن عمه الشيخ إمام علي bin Abi Bakar annahu qala fi ishhad annaka al-qutub wa ibn al-qutub wa annaka sawfa taskun al-adan tamutu biha wa dhalika qabla an yaskun al-adan wa kana lahu al-karamat al-khariqah min ihya'il mauta wa ittila' ala al-khawarid ala al-khawatir wa idhar al-ma'dum wa infad al-gharqi wa bil jumlati fata'assar tadwin ahwaluhu ومناكبه وكرامته كثيرة وقصدنا الاختصار في هذا الشرح فلينظر من الكتب المذكور أحواله فيها مثل كتاب تلميذه بحرق وكتابه العقد ابن أخي الشيخ وكتاب الغرار سيد الخريط وغيرها ومن كلامه رضي الله عنه ما خسر صاحب الحسن الظن وإن أخطأ فإنه غير ملوم حسن الظن كنز الأكبر والاسم الأعظم احذروا سوء الظن فإنه دليل على الشقاوة ويخشى على صاحبه سوء الخاتمة وعليكم بزيارة الأولياء وتعرف بهم فهم وسائط إلى الله ولا تستقلوا الطاعة وإن كانت يسيرة فإن فيها رضا الله ولا تستقلوا في المعصية فإن صغرت فإن فيها غضب الله وما عير أحد الأخاء ببلية إلا ابتلى الله بها أو بأعظم منها قال علي كرم الله وجهه لو عيرت امرأة بالحبل خشيت أن أحبل. Masih di dalam manaqib al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani Al-Aidrus, anak daripada Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. La ilaha illallah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Laitana ma arrafhat walahat arrafna laitana lam nakun aw laitana ma waladna. Ini istilahnya orang soleh. Mereka yang kenal aku, katanya beliau, tidak aku sia-siakan. Biarpun mereka telah melupakan aku, tetap aku tidak akan melupakan mereka. Ya, kita ibarat kita kalau kita udah benci sama orang, pasti kita lupakan orang tersebut. Kebaikannya sudah kita lupakan. Karena kenapa? Karena kita benci. Tapi beliau orang-orang soleh ini mengatakan, jikalau ada orang yang mengenalku, aku tidak akan melupakannya. Biarpun dia telah melupakan aku, tetap aku tidak akan melupakan dia. Bagaimana kalau kita dicintai oleh mereka? Ya, makanya ikatkan hati kita dengan orang-orang soleh. Laisa sya'nu an tuhab walakinna sya'nun tuhib. Bukan suatu masalah kalau kita cinta kepada mereka wajib, tapi suatu masalah kalau kita dicintai oleh mereka. Sudah, kalau ente dicintai oleh orang soleh, sudah, dunia milik ente sudah. Apapun yang ente inginkan, wah cepat itu, kilat. Itu istilah-istilah seperti ini juga pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ma'arafna ma sayabna wa in sayabna. Ulun tidak akan meninggalkan orang yang kenal sama ulun. Biarpun dia telah meninggalkanku alias dia sudah benci kepada aku, tetap aku tidak akan tinggalkan mereka. Katanya Habib Umar bin Hafid menggarisbawahi kalimat ini, cara kita supaya kita
lebih dikenal oleh mereka, baca kitab-kitab mereka, baca manaqib-manaqib mereka, baca sejarah mereka, baca biografi mereka. Insya Allah kita akan bersama mereka di hari kiamat insya Allah. Wa kana kathirul khasyah lillahi ta'ala azirud dim'ah. Beliau ini selalu khusyuk kepada Allah Ta'ala, terlalu banyak menangis katanya muridnya. Kalau kita terlalu banyak tertawa, tapi kalau orang-orang soleh itu selalu menangis. Diceritakan bahwasanya dalam riwayat beliau itu, pipinya beliau itu dekat hidungnya sini ada lapisan bekas hitam. Ketika diselidiki, karena kasratul buka, karena banyaknya menangis. Seperti kakeknya beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, bahkana beliau itu dalam riwayat pipinya itu yakhda bil aswad, ada bekas hitam di atas pipinya dekat hidungnya karena kebanyakan beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita mungkin kalau nggak bisa seperti mereka, minimal kita ada waktu sedikit ada pernah menangis dengan Allah. Ketika kita sujud di dalam sholat kita, ingat maksiat yang kita lakukan, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu masalah kalau ada dari kita nggak pernah nangis, ya, nangisnya kalau kehilangan duit nangis, nangisnya kalau kehilangan proyek nangis, nangisnya kalau kehilangan apa, ditinggal oleh istrinya, anaknya nangis, ya. Tapi kalau kita menangis ada dosa yang kita amalkan, kita kena menangis. Padahal orang menangis itu subhanallah, ya, lembut hatinya. Orang yang gemar apa? Menangis. Salah satu mata kelak di hari kiamat yang tidak menangis adalah apa kata Rasulullah? Wa ainun bakat min khasyatillah. Mata pernah meneteskan air mata. Mata tersebut kelak di hari kiamat kada menangis. Wa ainun ghadat fi maharimillah. Mata jikalau melihat maksiat tundukkan matanya sambil mengatakan istighfar kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang selalu menjaga orang ketika fi sabilillah. Seperti kerjaannya orang yang ronda itu, menjaga kampung gitu ya. Dia lewatkan matanya supaya kada tidur, supaya orang-orang di mana sekitaran kampungnya itu aman. Ya, ini orang seperti ini kelak di hari kiamat tidak menangis. Karena kenapa? Tahrusu fi sabilillah. Jadi ada 3 mata yang tidak menangis. Yang pertama, mata yang karena khusyuk, menangis karena khusyuk kehadirat Allah. Wa ainun ghadat an maharimillah. Mata ketika melihat kemaksiatan, dia tundukkan matanya, dia pejamkan matanya. Kemudian yang ketiga, wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menjaga fi sabilillah. Ronda menjaga termasuk fi sabilillah supaya apa? Kampungnya aman. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan. Itu kerjaan mulia, jangan disepelekan itu. Kalau pian punya rezeki, kasih makan itu, ya. Kalau kelas-kelas kita mungkin kita kada bisa, biarpun dia digaji, boleh pada menerima gajiannya, boleh, ya kan? Karena wajib kita gaji juga mereka, ya. La ilaha illallah, ya. Kebanyakan ghazirud dim'ah, kebanyakan menangis. Walahul jahul wasi', mempunyai kewibawaan yang sangat luar biasa. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Di kota Aden itu tidak ada wali yang sugih kecuali beliau. Yang kita tahu kan wali itu kan biasanya warok-warok lah, zuhud-zuhud wali itu. Kalau beliau nggak mau zuhud,
Ya, beliau itu kalau datang ke majelis selalu dikawal oleh anak muridnya. Turun dari kudanya beliau itu dibentangkan karpet merah. Dia kan berjalan, orang sampai geleng-geleng lihat beliau. Ketika didian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik, mutaakhirin, keramatnya seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus itu. Makanya Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf itu julukannya Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu kalau kita panggil datang beliau. Makanya kalau bisa selalu fatihahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik itu. Ya, julukannya Qutbul Ghaus. Jadi macam-macam kutub lah. Ulun tidak tahu tingkatannya kutub karena ulun belum kutub. Ulun kitab aja nah. Ya, seperti itu. Kalau orang membahas tentang kutub terlalu tinggi. Wasamitul Hasan, orangnya beliau itu diceritakan nggak banyak bicara. Ya kan, bicaranya pun kalaupun berbicaranya tutur katanya tuh bagus. Tidak pernah mencela orang, tidak pernah menfitnah orang, tidak pernah menjadikan kejelekan orang. Somit, Hasan, bagus tutur katanya. Diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman di hari akhir adalah apa? Falyakul khairan, kecuali dia itu berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia itu diam. As-sumtu wajibun idza dzarral kalam. Diam itu hukumnya wajib jikalau kita berbicara menjadi berbahaya kepada kita. Makanya orang soleh itu kebiasaannya nggak banyak omong tapi banyak amal. Kalau kita amalnya dikit, omongnya banyak. Ya, omong kita banyak. Gini, ulun gini, wah ulun, anak. Ini orang yang selalu ulun anak ini. Katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, man qala ana fahuwa syaitan. Orang yang selalu mengatakan dirinya, saya, ulun ini syaitan ini. Ya kan seperti iblis kan gitu. Ana khairu minhu. Saya lebih afdal darinya wahai Allah. Kepada siapa? Kepada Adam. Kalau orang soleh enggak, diam. Ya kan? Lisannya banyak diam, tapi amaliyahnya banyak, luar biasa. Itu beliau orang-orang soleh itu. Alladzi tabaqal afaq, yang mana tidak ada yang bisa menandinginya, aulia di zaman beliau itu. Ya. Wa mala'ut tibaq, tinggi derajatnya beliau. Wa dzukira al-alama Muhammad bin Umar Bahrak Al-Hadrami, ini muridnya beliau ini. Fi kitabihi, ketika beliau menuliskan tentang manaqib beliau, Al-Mawahibul Quddus fi Manaqib Ibn al-Aidrus, ada karangan daripada muridnya Al-Habib Muhammad Bahrak Al-Hadrami. Beliau mengarang Mawahibul Quddus fi Manaqib Ibn al-Aidrus. Ya kan? Beliau mengatakan, beliau bersumpah, ishadu, saya bersumpah lawan Allah, wahai guru, sesungguhnya pian ini Syekh Abu Bakar ini, bukan Syekh Abu Bakar bin Salim ya, Syekh Abu Bakar bin Al-Idrus ini ya, Amirul Mukminin, adalah sebagai Amirul Mukminin, makamnya sebagai Umar bin Khattab di waktu zaman itu. Ya kan, tinggi, luar biasa. Al-Malikul lil hilli wal azal wa tawliyatul wal aqad wa annahu al-yawm khairu ahli ardi dha'iran wa batina. Dan beliau adalah sebaik-baik orang yang tinggal di bumi di zamannya, dhahiran wa batina. Wa kana lahul karamatul khariqah, dia mempunyai keramat-keramat yang luar biasa. Yang pertama, min ihya'il mauta, mampu untuk membangunkan orang yang sudah mati. Dia orang mati dibangunkan oleh beliau. Pian bangun jadi. Nyamanlah seperti itu kalau kita kangen dengan ibu kita lagi meninggal lah. Bapak kita lagi meninggal, bangun pian, bangun jadinya. Subhanallah. Itu keramatnya beliau. Wa ittila al khawatir, mengerti gejolaknya hati. Makanya kalau ente depannya wali, jaga hati ente, karena wali ini tahu gejolaknya hati ente tahu. Kalau bertamu ke rumahnya wali, hati-hati, apalagi sampai terlintas ulun lapar nah. Tahu dia itu. Ya kan? Makanya kadang-kadang wali Allah Subhanahu wa taala itu menutup ahwalnya, menutup halnya itu macam-macam yang dilakukannya. Ada yang ya merokok kada pernah berhenti. Tapi jangan ditiru.
ya kan? Jangan tiru. Mereka lain. Kalau kita apa kita ini, ya kan? Kalau kadang-kadang kita ini terlalu banyak meniru ke halnya wali, ya kan? Kalau mau tiru itu ibadahnya wali, bukan halnya wali, ya kan? Mau niru majeduknya wali, datang ke rumahnya orang coret-coret dindingnya orang. Ini majeduk nih, bukan majeduk, gila ini orang ini. Ya kan, ini ngerusak namanya orang. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Jangan tiru, itu lain halnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mau merusak rumahnya orang, datang ke rumahnya orang mau coret-coret apa namanya mobilnya orang, bagus-bagus coret. Itu halnya wali, itu kan tidak bisa. Ya kan, lebih baik daripada itu coret-coret mobilnya orang, lebih baik itu tumpangi mobilnya nyaman. Mampir kemana sebentar, makanan, ya kan? Jangan niru keadaannya wali. Tiru bagaimana akhlaknya Rasul, ya kan? Budi pekertinya Rasulullah Sallallahu Muhammad. Ya, tiru mereka. Karena kita, ya kan? Apalagi kalau sampai apa? Apalagi kalau sampai doanya itu salah-salah. Biar asalnya sugi disumpah jadi miskin pian akhirnya. Ya kan? Makanya jangan minta. Yang penting apa? Beradab, ya kan? Husnudzon lebih lagi, ya, dalam wali itu wajib husnudzon kita. Jaga khawatir biang. Hati ini dalam wali ini terjaga hati-hati. Betul. Makanya banyak ketika Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ini pengarang kitab Risalul Jami'ah itu kalau sudah mau menghadap ke gurunya takut betul beliau itu. Ya. Sampai-sampai apa yang beliau lakukan, putar-putar rumah gurunya. 7 kali putaran seperti beliau ketika memutari apa? Ka'bah itu. Setelah mutar 7 kali beliau sholat taubat. Ya, takut kalau seandainya gurunya itu apa tahu, khawatirnya, pembicaraan hatinya tahu, takut. Makanya wali itu tahu apa yang pembicaraan khawatir kita. Khawatir itu apa? Pembicaraan dalam hati. Ini namanya khawatir. Jadi hati-hati dia. Nah, untuk menghilangkan itu semuanya, ya kita diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah ulun sebutkan di sini. Amalannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia menyebutkan dalam kitab Tadhkiratun Nas untuk menghilangkan khawatir dan insya Allah terkabulnya hajat. Ya, pernah ulun sebutkan. Alam nasroh sekali. Kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pian baca apa namanya ayat kursi, laqad ja'akum innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selesai. Itu menghilangkan khawatir. Apa itu khawatir? Apa gejolak, omongan-omongan dalam hati. Memang tidak dihisap, enggak ada hisapnya ini khawatir ini. La nukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hitung ini. Nah, ini enggak. Makanya omongan dalam hati ini tidak dihitung. Kecuali kalau terucap di lisan, terucap di lidah, baru dihitung oleh Allah Ta'ala, ada hisapnya. Tapi selama masih ada dalam hati, ya, untuk mengobati itu semuanya supaya kita apa terjauh dari khawatir itu semuanya, pin amalkan itu. Amalannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau adalah gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid Simtud Duror. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini luar biasa. Kalau baca Fatihah, bacaannya itu seperti Rasulullah ketika membaca Fatihah. Makanya sampai Mesir itu, kalau sudah kedatangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Mesir, mereka takut jadi imam. Yang jadikan imam siapa? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Fadl jadi imam. Sampai nangis semuanya. Teringat siapa? Karena tahu pembacaan Fatihahnya ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau sudah sholat di belakangnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau tidak mau baca Fatihah. Menurut madhab Imam Syafi'i kan orang kalau kada baca Fatihah, sholatnya kada sah kada sah. Ini halnya aulia, jangan ditiru lah, ya kan? Beliau seperti itu, kada mau baca Fatihah. Ketika ditanya, Habib kenapa kada mau baca Fatihah? Kenapa ulun harus baca Fatihah? Ulun sudah tenggelam di dalam bacaannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena beliau ketika membaca Fatihah, beliau membaca Fatihah seperti halnya Rasulullah ketika membaca Fatihah. Ya, seperti itu.
Kemudian disebutkan di sini oleh anak murid beliau mengupas tentang keramat-keramatnya beliau. Apa tadi? Selain mengetahui pembicaraan hati, ya, wa idharul ma'dum, menampakkan barang yang hilang. Jadi kalau ada barang yang hilang di zaman beliau itu mengadu ke beliau. Ya, Habib Abu Bakar, ulun kehilangan onta sebentar, langsung ada. Habib Abu Bakar, ulun kehilangan berlian, ya kan, langsung ada lagi. Ya. Habib Abu Bakar, ulun kehilangan mobil, ada langsung. Subhanallah. Jadi menampakkan orang salafun soleh nggak senang namanya ru'ya. Tetapi apa? Mereka antisipasi. Ya, ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Apa yang mereka amalkan? Baca Ratibul Haddad. Mereka baca Ratibul Atos. Mereka membaca Wardul Latif. Mereka membaca Wardul Sakran rutin, jangan ditinggalkan, insyaallah aman. Ya, apalagi dari penyakit-penyakit yang lagi nyebar ini kan, virus-virus apa namanya? Corona, ya kan? Jangan takut dia. Ada bacaan itu semuanya, insya Allah. Ya kan berkatnya salafun soleh nggak ada semuanya. Jangan takut. Takut kehabisan stok masker habis kan? Jangan takut. Di bandara pakai masker, ya kan? Biniannya sudah cakep-cakep pakai masker, kelihatan kada cakep akhirnya. Ya kan, jangan takut. Yang penting pian baca itu semuanya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka orang salafun soleh itu sedia payung sebelum hujan. Baca Wardul Latif tidak pernah ditinggalkan, Ratibul Haddad tidak pernah ditinggalkan, Ratibul Atos tidak pernah ditinggalkan, Wirdu Sakran tidak ditinggalkan, amalan-amalannya orang-orang soleh tidak pernah ditinggalkan. Ya, Wirdu Imam Nawawi tidak pernah ditinggalkan. Ya kan, baca sebelum tidur, baca Bismillah 21 tidak pernah ditinggalkan, baca ayat kursi, masuk rumah, keluar rumah tidak ditinggalkan. Makanya aman. Karena kenapa? Resepnya Rasulullah SAW diamalkan. Ya. La ilaha illallah. Kemudian ini ada sedikit kalamnya beliau. Itu sedikit daripada keramatnya beliau. Kalau ulun sebutkan, kadang-kadang yang tidak terlintas dalam pikiran kita nggak sanggup. Ini sebabnya banyak yang ulun loncat-loncati keramatnya. Jadi yang itu aja. Takutnya itu orang nanti nggak percaya. Ya kan? Kalau kita dengan HP kita bisa percaya, dengan keramatnya wali banyak yang nggak percaya. Ya kan, kalau seandainya HP itu bisa kirim pesan dari sini ke Saudi bisa 1 detik sampai pesannya aulia, ya kan, dari dulu sudah ada video call, itu sudah ada dari dulu. Ya kan, dari dulu itu sudah ada video call, kita nggak tahu saja. Ya kan? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sahib Surabaya itu, kalau kangen sama gurunya video call. Video call dengan Habib Ali Habsyi, datang langsung gurunya, video call langsung. Dari zaman dulu sudah ada video call. Kita nggak sadar aja. Makanya beliau berhalwat ke kamarnya, tawassul, sebut nama gurunya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudah datang tring, ngomong langsung. Ya kan? Nah, itu. Dari zaman dulu, zamannya wali itu sudah ada video call. Video callnya nggak pakai internet lagi. Kalau sekarang kan orang pakai video call pakai internet. Betul nggak ada? Kalau ada kuota mana ada video call, mana bisa. Kalau dulu hati ini nah, ya kan, seperti itu. Al Habib Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasyifin. Kalau kangen dengan bapaknya Syekh Ali bin Abu Bakar, segera sebut nama bapaknya, langsung datang. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini kalau kangen sama bapaknya Habib Abdullah Al-Idrus, langsung, ya kan, video callan, sebut nama bapaknya, muncul langsung bapaknya. La ilaha illallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Wa min kalamihi. Nah, ini sedikit nasihatnya. Sabarlah. Masih jam 10:30. Malam Minggu lagi. Malam Minggu itu malam yang panjang. Malam yang asik buat sholawatan. Bukan untuk pacaran ya. Jadi sabarlah pian. Besok pian hendak kuring sampai jam 12 silakan. Wa min kalamihi radhiyallahu taala anhu. Daripada kalam-kalamnya beliau, ma khasir sahib husnudzon, tidak rugi orang yang sering husnudzon. Jadi orang yang gemar husnudzon ini enggak rugi, siapapun yang dia temui, ya, siapapun yang dia temui, entah orang apa namanya, orang maksiat kah, orang taat kah,
orang pakai imamah kah, ada orang kada pakai imamah, husnudzon terus. Ya. Apalagi orang yang minta di rumah pian, jangan sampai pian tolak. Berapapun yang pian kasih, wajib pian kasih. Kebiasaannya orang soleh itu kalau ada orang yang minta di rumahnya selalu dia kasih. Berapapun beliau kasih. Karena kenapa? Takut kalau seandainya itu Nabi Khidir. Ya, makanya tidak pernah ditolak. Raddus sa'il, ya, ada mereka perkataannya menolak orang yang meminta, kufur, termasuk orang yang kufur dengan nikmat. Ya, jangan sampai kita menolak. Ada orang meminta di rumah kita, kalau kita nggak mau kita kasih beri duit, kasih makanan di rumah. Ya, kalau memang kita tidak bisa ngasih makanan, kasih pakaian. Ya, kasih sarung. Apa bahasa Banjarnya sarungnya? Tapih, ya kan, tapih apa tapih? Tapih, ya kan, kasih tapih. Ya kan? Nah, seperti itu. Kasih apa yang dia kasih, ya kan? Jangan sampai menolak orang, ya kan, seperti itu. Kalaupun nolak, biqaulil hasan, dengan perkataan yang lembut, jangan pian usir, jangan. Maaflah, relaan kita lah, ya kan. Masak di rumah tidak ada yang bisa pian kasih. Pikir kayak apa? Kurma kah? Ya kan, tapi kayak yang baru BHS kan, kasih BHS. Ya kan, ada BHS nganggur yang kasih orang. Ya kan, jangan yang kelas-kelas pelekat biasa. Ya kan, pikir apa yang ajib, nah kasih nah. Tahabu. Orang-orang yang memberikan hadiah itu saling kasih sayang, itu syiarnya orang sholihin, saling memberi mereka itu. Ya kan, mereka seperti itu, saling memberi. Makanya siapapun yang datang ke rumah pian husnudzon, wajib pian husnudzon. Siapapun yang bisa pian kasih, ya kan, biarpun bekas, kasih yang bekas. Kalaupun lebih bagus, yang lebih afdol, pian kasih yang lebih afdol. Kalau mentok tidak bisa masak, tidak ada makanan di rumah pian, super mie kah, indomie kah, ada. Oh, kebangetan kan, tidak mungkin. Rumahnya pemulung itu pasti ada super mie. Ya kan? Suruh masakkan istri pian, masakkan sebentar 5 menit, kasih makan. Kasih nasi sedikit, gorengkan tempe, makan, enak. Nah, masakan cuma 1.000 rupiah paling ya. Super mie berapa? 1.000 rupiah kan? 2.000 lah paling mahal. Kasih makan orang. Luqmatul ja'i afdalu min imarah sab'ina ka'bah. Memberikan orang yang lapar lebih afdal daripada membangun 70 masjid. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib husnudzon. Wal ismul a'zam ihdaru ala su'idzon. Hati-hati kita sangka buruk lawan orang. Fa innahu dalilun ala syaqawah. Ini tanda orang yang buruk, orang yang selalu suudzon dengan orang. Na'udzubillah min dalik. Wa yakhsha ala sahibihi su'ul khatimah. Orang yang senantiasa suudzon ditakutkan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min soleh. Fa'alaikum biziaratil kubur. Hendaklah pian memperbanyak ziarah kuburan. Wali Allah, apalagi orang tua, 70 wali. Ya kan, ada orang ziarah ke wali, sunan-sunan, masya Allah, holan, bahaulan, digersik, bahaulan, sulu, tapi orang tuanya kenapa ada ziarah ya? Rugi ini. Padahal orang tuanya ada 70 aulia Allah yang ada dalam dirinya orang tua. Ya, jadi banyakkan kita ini untuk ziarah aulia wa ta'arruf bihim supaya kita dikenal oleh mereka. Fahum wasaitul ilallah, mereka itu adalah perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tastaqilut ta'ah, kata beliau, jangan merendahkan ketaatan. Hati-hati jangan sampai kita merendahkan ketaatan kepada Allah. Biarpun 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh jangan diremehkan. Karena itu luar biasa menyebabkan kita meninggal ala husnul khotimah. Amin. Biarpun kita hendak guring, kita baca tabarok dan diremehkan. Tabarok aja, ngapain? Jangan diremehkan. Perbuatan taat biarpun sedikit jangan diremehkan. Wa in kanat yasiratan, biarpun sedikit tapi mempunyai derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah. Fa inna fiha ridallah, karena itu menyebabkan kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala tastaqilul ma'siyah, jangan remehkan maksiat. Maksiat kecil aja. Sabu-sabu dikit, ya kan, hati-hati, nggak boleh, ya kan. In saghirat wa in saburat, biarpun maksiat itu sedikit kecil, fa inna fiha ghadballah,
Karena orang yang melaksanakan maksiat, rajin maksiat, di situ terletak amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga dari maksiatnya Allah, kita selalu melaksanakan ketaatannya Allah, dan kita didekatkan diri kita untuk selalu apa? Dekat dengan para aulia-aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani misal mana wa salafuna salih ala mana wa al Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi al Habib Abdullah al-Haddad ala mana wa Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib ala mana Habibana Mundir bin Fat al-Musawa wa jami'a salafuna salihun ala mana wa al Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni ala mana wa al Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ala mana wa al Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf Maula Gresik wa jami'a salafuna salih al-awliya allati dufinu fi hadzal balda ya Allah ya Rahman ya Rahim mana wa salafuna salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا عفو يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawaim mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyaik wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana بأننا اغترفنا وأننا على لظى أشرفنا فاتح علينا توبة تغشر لكل حوبة واستر لنا العورات روعات واغفر لدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى صل عليه نهضى بكل بالمصطفى الرسول اللهم صل عليه كل سولي بالمصطفى اللهم صل عليه نهضى بكل سولي صلى سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله إلهي في البدء والتناهي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا والمسلمين بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا لك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير اللهم اصرح بالصلاة على صدورنا اللهم صرح بالصلاة على صدورنا اللهم صرح بالصلاة على صدورنا ويسر بها أمورنا ويسر بها أمورنا ويسر بها أمورنا اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركاته اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والمتقوم ثم قرأنا وما ملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلا رسلنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسنة أرواح آبائه وإخوانه من آل كل من الصحابة والخلفاء من الأولين والصالحين من أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وخصوصا حباب خليل الكبار ثم إلى روحي سيدنا ثم إلى روحي الحبيب عبد الله علي الأكبر ثم إلى الحبيب عبد الله الحدث ثم إلى روح الحبيب أحمد بن جنح ثم علي ثم إلى روحي ثم إلى روحي شيخ محمد ثم إلى روحي شيخ مسلمان mulia ثم إلى روحي شيخ محمد بن عبد الله ثم إلى حاج سليمان بن حاج أوتو Katamas حاجة سنيا binti Seman حاجة ترمان بن عبد الله حاجة بلقيس binti Kadari أوصل اللهم ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء له من النار وسترا له من النار وحجابا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعلنا الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرد أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضر المجيب، توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا والمسلمين قريب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita bacakan Fatihah untuk cucu dari Sohibul Bait, cucu Haji Salman yang lagi milad kedua, yang bernama Ahmad Abizar Alman bin Muhammad Tamjidillah, dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijauhkan dari segala penyakit, baranillah wal rasulih, bakti kepada Allah dan Rasulnya. Alamana wa salafna salih. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قصيدة. الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي